ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ଆମର ଛତିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାମନବମୀ ଲାଗି ଆଜି ରାସ୍ତା ପୁରା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗି ସଜେଇଛି। ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମାନେ ମହା ଆରତୀ ହେଇକିନା ରାମନବମୀର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା আর এটা ଯିବା রাম মন্দির নিচে পড়া লোকে এই শোভাযাত্রাকে লোকମାନେ যোদ্ধা থেকে আর শোভাযাত্রাকে শোভাযাত্রা হিসাবে তাহলে রামনবমী লাগি কেতে উৎসাহ পুরা লোকମାନେ চালু করবা ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ফার্স্ট টাইম এতে ভদ্র হিসাবে হচ্ছে ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଏଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଏଣ୍ଟ ତକ ଯିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ देखो ये वर्ष बहुत बढ़िया लगुचे हमें सब वर्ष जाऊँ सब वर्ष ये वर्ष आउट बहुत बढ़िया है आ टोटली टाउन रे ओइठा धरिके पत्नी सब धरिके बड़िया सातन वर्ष पूरा टोटल पूरा सब आड़ मिसिक रे पत्नी सबके देवा पत्नी सबके लास्ट हवा ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହରେ ଆସିଛନ୍ କି ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଶା ଆସିଛି କି ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମହାପର୍ବ ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ନା ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲି ଚାଲି